सल्तनत उस्मानिया इस नाम के साथ जहन में शान और शौकत, अजीम फतूहात और एक शानदार तहजीब का तस्वर आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अजीम सल्तनत की बुनियादों में एक ऐसा कानून भी था जो एक नए सुल्तान को तख्त पर बैठते ही अपने तमाम भाइयों को कत्ल करने की इजाज़त देता था। ये कोई ज़ाती दुश्मनी की बात नहीं थी, बल्कि ये सल्तनत को खाना जंगी से बचाने का एक इंतहाई बेरहमाना तरीका था। तो सवाल ये है कि आखिर इस अजीम सल्तनत को अपने ही शहजादों के खून से अपने तख्त को मजबूत करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? आइए आज हम इसी मुतनाज़िर शाही फरमान के पीछे छुपी तारीख और इसकी सर्द मंतिक को समझने की कोशिश करते हैं। भेड़िए उसे खा जाते हैं जो रेवड़ से अलग हो जाए। ये एक पुरानी तुर्की कहावत है, लेकिन ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। ये उस गहरे सियासी खौफ की अक्कासी करती है जिसने तुर्क रियासतों को सदियों तक अपनी लपेट में रखा, और वो खौफ था तकसीम का। उन्हें पता था कि तकसीम कमजोरी लाती है और कमजोरी का अंजाम तबाही है। यही वो बुनियादी सोच थी जिसने उस्मानियों को एक ऐसे बहरमाना हल की तरफ धकेल दिया जिसने सल्तनत की तारीख को हमेशा के लिए बदल दिया। तो आखिर ये मसला शुरू कहाँ से हुआ? इसकी जड़ें समझने के लिए हमें उस्मानियों से भी पहले की तारीख में जाना होगा। तुर्क सल्तनतों की तारीख जानशीनी के लिए होने वाले बहरानों और खूनी लड़ाइयों से भरी पड़ी है, जहां तख्त के लिए भाई भाई का दुश्मन बन जाता था, और यही खाना जंगियां अक्सर बड़ी बड़ी सल्तनतों के जवाल का बाइस बनी। इस सारे मसले की जड़ एक बहुत पुरानी तुर्की सियासी रिवायत में थी जिसे उल्श कहते हैं। अब ये उल्श क्या था? इस नज़रिए के मुताबिक सल्तनत किसी एक बादशाह या सुल्तान की ज़ाती मलकियत नहीं होती थी, बल्कि ये पूरे शाही ख़ानदान की मुश्तरका विरासत समझी जाती थी। इसका मतलब ये हुआ कि ख़ानदान का हर मर्द, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, खुद को तख्त का बराबर का हकदार समझता था। और आप समझ सकते हैं कि ये सोच खाना जंगी का एक खुला दावतनामा थी, और इसके नताइज वो तारीख में बार बार और हमेशा तबाहकुन नज़र आते हैं। मिसाल के तौर पर 1192 में सल्जूकी सुल्तान कुलिच अरसलान दुअम ने अपनी सल्तनत अपने 11 बेटों में तकसीम कर दी। नतीजा, सल्तनत फौरन खाना जंगी की आग में भस्म हो गई। कुछ दहाइयों बाद 1246 में बिल्कुल यही कहानी दोहराई गई, जब सुल्तान के खिसरू दुअम के 3 बेटों ने तख्त आपस में बांट लिया और रियासत को अफरा तफरी की गहराइयों में धकेल दिया। ये अंदरूनी लड़ाइयाँ इन अजीम सल्तनतों को अंदर से दीमक की तरह खा गईं और उन्हें मंगोलों जैसे बैरूनी दुश्मनों के लिए एक आसान शिकार बना दिया। यहीं पर उस्मानियों ने तारीख से एक बहुत बड़ा और बहुत ही बेरहम सबक सीखा। उन्होंने फैसला किया कि वो ये गलती नहीं दोहराएंगे। उन्होंने अपनी बका के लिए एक बिल्कुल मुख्तलिफ रास्ता चुना। उस्मानी इस तल्ख हकीकत को अच्छी तरह समझ चुके थे। पूरी रियासत को खाना जंगी में तबाह होने देने से कहीं बेहतर है कि चंद शहजादों की जान कुर्बान कर दी जाए। उन्होंने, कह सकते हैं कि इत्तेहाद की खातिर भाइयों के कत्ल का ये कड़वा घूंट भरा। ये महज बेरहमी नहीं थी, बल्कि रियासत को बचाने के लिए एक सर्द और हिसाबशुदा सियासी फैसला था। और ये कोई बाद की सोच नहीं थी। खुद सुल्तान मोहम्मद अव्वल के ये अल्फाज इस पॉलिसी की बुनियाद हैं। एक मुल्क में 2 सुल्तान हुकूमत नहीं कर सकते। ये उसूल उस्मानी रियासती हिकमत अमली का बुनियादी सुतून बन चुका था। यानी भाइयों का कत्ल कानून बनने से बहुत पहले ही एक गैर तहरीरी लेकिन इंतहाई अहम उसूल बन चुका था, क्योंकि उस्मानी जानते थे कि इक़्तिदार तकसीम नहीं हो सकता। तो फिर वो कौन सा मौका था जब ये एक गैर लिखी रिवायत से एक बाकायदा तहरीरी कानून बन गई? ये वो लम्हा था जब सल्तनत के सबसे ताकतवर सुल्तानों में से एक ने इसे हमेशा के लिए कानूनी शक्ल दे दी। 1453 का साल, कुस्तुनतुनिया फतेह हो गया। ये सिर्फ एक शहर की फतह नहीं थी, ये एक नए दौर का आगाज था। और इस नए दौर के मेमार थे सुल्तान मोहम्मद दुम, यानी सुल्तान मोहम्मद फातेह। उन्होंने सल्तनत को एक मरकजी ताकत बनाने के लिए बहुत सी इस्लाहात कीं, और इसी सिलसिले में उन्होंने अपना मशहूर कानून नामा तश्कील दिया। इसी कानून में उन्होंने सदियों पुरानी इस खूनी रिवायत को पहली बार बाकायदा रियासती कानून का दर्जा दे दिया। और इसी कानून नामे में वो शिक शामिल की गई जिसने सब कुछ बदल दिया। उसमें साफ साफ लिखा था, मेरी औलाद में से जो कोई भी तख्त पर बैठे उसके लिए निज़ाम आलम की खातिर अपने भाइयों को कत्ल करना जायज़ है। यहाँ सबसे अहम लफ्ज़ है निज़ाम आलम, यानी दुनिया का अमन, रियासत का इस्तेहकाम। ये जवाब दिया गया कि चंद जानों की कुर्बानी लाखों लोगों को खाना जंगी की तबाही से बचाने के लिए ज़रूरी है। और इस कानून को मज़ीद वज़न देने के लिए आखिर भी ये भी लिखा गया कि अक्सर उलमा ने भी इसकी इजाज़त दी है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा कानूनी और अखलाकी सवाल खड़ा होता है। आखिर इस्लामी कानून के होते हुए इस तरह के हुक्म को कैसे जायज़ करार दिया जा सकता था?
سیدھا سا سوال ہے، ایک ایسا قانون جو قتل کا حکم دے رہا ہو وہ اسلامی شریعت کے تحت جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ وہ قانونی اور اخلاقی گتھی ہے جس نے صدیوں تک علماء اور مورخین کو الجھائے رکھا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں سلطنت عثمانیہ کے قانونی نظام کو دیکھنا ہوگا۔ وہاں دراصل دو طرح کے قانون ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ ایک طرف تھی شریعت جو قرآن و سنت پر مبنی تھی اور جس میں قتل ایک بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور نظام تھا جسے عرفی قانون یا سلطان کا قانون کہا جاتا تھا۔ یہ قانون ریاست کے نظم و ضبط اور سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے سلطان کی مرضی سے بنتا تھا۔ بھائیوں کے قتل کا جواز اسی دوسرے یعنی عرفی قانون سے نکالا گیا۔ تو عثمانی علماء نے کون سے اصول استعمال کیے؟ انہوں نے کچھ کلیدی اسلامی تصورات کا سہارا لیا۔ سب سے پہلے تو مصلحت کا اصول، یعنی عوام کا اجتماعی مفاد کسی ایک فرد کی جان سے زیادہ اہم ہے۔ پھر ایک اور تصور تھا سیاستاً قتل، جس کا مطلب تھا کہ ریاست کی سلامتی کے لیے سلطان کو سیاسی قتل کا اختیار حاصل ہے۔ اور سب سے بڑا جواز فتنہ کے قرآنی اصول سے لیا گیا، جس کے مطابق معاشرتی انتشار اور خانہ جنگی قتل سے بھی بدتر ہے۔ اس منطق کے تحت مستقبل میں ہونے والی ممکنہ بغاوت کو روکنے کے لیے شہزادوں کو پہلے ہی قتل کر دینا ایک ضروری احتیاطی تدبیر سمجھا گیا۔ خیر، یہ سلسلہ تقریباً 150 سال تک تو چلا، لیکن ہر چیز کی طرح اس کا بھی ایک انجام تھا۔ آخرکار یہ دور ختم ہوا اور ایک نئے نظام نے جنم لیا، لیکن اس نئے نظام کی اپنی الگ مشکلات تھیں۔ انیس، یہ صرف ایک عدد نہیں ہے، یہ ان بھائیوں اور سوتیلے بھائیوں کی تعداد ہے جنہیں سلطان محمد سومم نے تخت پر بیٹھتے ہی ایک ہی رات میں موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ 19 لاشیں، یہ اس قانون کی تاریخ کا شاید سب سے تاریک اور خونی باب تھا، ایک ایسی ہولناک انتہا جس نے پوری سلطنت کو ہلا کر رکھ دیا اور آخرکار اس بے رحمانہ عمل کے خاتمے کی وجہ بھی بنا۔ اس واقعے کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ 1603 میں سلطان احمد اول نے ایک بالکل نیا قدم اٹھایا اور روایت کے خلاف جاتے ہوئے اپنے بھائی مصطفیٰ کو زندہ چھوڑ دیا۔ اور پھر 1617 میں تو تاریخ ہی بدل گئی جب پہلی بار بیٹے کے بجائے ایک بھائی یعنی مصطفیٰ اول تخت پر بیٹھا۔ اس کے بعد اکبریت کا نظام قائم ہو گیا، یعنی خاندان کا جو سب سے بڑا مرد ہوگا وہی سلطان بنے گا۔ تو بھائیوں کا قتل تو رک گیا، لیکن اس نے ایک نئے مسئلے کو جنم دیا جسے قفس یعنی پنجرہ کہا جاتا تھا۔ یہ ایک طرح کا سنہرا قید خانہ تھا۔ اب شہزادوں کو قتل نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ انہیں زندگی بھر محل کے ایک مخصوص حصے میں قید رکھا جاتا تھا۔ وہ دنیا سے بالکل کٹ جاتے تھے، انہیں حکومت چلانے کا کوئی تجربہ نہیں ہوتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب کبھی ان کی باری آتی تو تخت پر ایسے سلطان بیٹھتے جو اکثر ذہنی طور پر غیر مستحکم اور حکمرانی کے لیے مکمل طور پر نااہل ہوتے۔ تو ایک مسئلہ حل ہوا تو دوسرا کھڑا ہو گیا۔ تو ہم واپس اسی سوال پر آ جاتے ہیں جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا۔ یہ ایک ریاستی حکمت عملی تھی یا محض وحشت؟ کیا یہ وہ ضروری برائی تھی جس نے ایک عظیم سلطنت کو 600 سال تک خانہ جنگی سے بچائے رکھا، یا یہ اقتدار کی وہ بھاری قیمت تھی جو شاہی خاندان نے اپنے ہی خون سے ادا کی؟ اس کا کوئی آسان جواب نہیں ہے، اور شاید یہی وہ سوال ہے جو تاریخ آج بھی ہم سے پوچھ رہی ہے۔